Ya Rabbama katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'ana ya Rabbama katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'ana tum hawana in arad taridona wa qadar tubihu bisirrina lisiwana ya Rabbama katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'ana. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما
Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bikudumikum ila mahadina syarif Ma'hadil Asril Kausar Al-Hadis Litarbiyatil Islamiyati wal Arabiyyah. Al-Mukarram wal Muhtaram Maulana Al-Habib Al-Ustazul Duktur Abdullah Ibnu Abdul Qadir Al-Aindrus, Mudir di Ma'hadil Aindrus Tarim Al-Yaman. Siyadat ad-duyuf Al-Kurama wal asatidzah di kulliyatil muallimin al-islamiyatil fudala wa ya ayyuhat talabah a'azzakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Fa innahu lamin dawa'i surur an taktahila ayununa bi ru'yati fadilatikum al-ustadz Dr. Abdullah Ibnu Abdul Qadir wasiyadah ad-duyuf fi rihabi ma'hadina syarif al-Kausar al-Hadis litarbiyatil Islamiyati wal Arabiyyah. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Fa idza quri'a alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-an ma'a ayatin bayyinat min adz-dzikril hakim alladzi sayatluha ala masami'ikum akhina al-karim Fatur Rahman at-talib bi kulliyatil muallimin al-islamiyah falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Wal an ma'a kalimatin tarhabiyah min fadilatil ustaz Firmansyah SHI Raisu Riayatit Talaba bi Ma'hadil Asril Kausar falyatafaddal siyadatahu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus wa man ja'a ma'hum. Al-Mukarram Asatidzah bi Ma'hadi Asri Al-Qausar wa Hayatul Tullab Ma'hadi Al-Qausar Al-Mahbubun. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Nashkurullah azza wa jalla. Alhamdulillah fi hadzal yawm wa fi hadhihi al-lailah as-sa'idah al-mubarakah atana ad-duyuf min ba'idin min biladin ba'idin min biladil anbiya wa nahnu kal mu'min na'ishu fi Indonesia idza kunna mushtaq li maji'i bilad al-anbiya walakin hunaka al-mushkilat وربما بعد أتيتم من معهد هذا القصر إن شاء الله هذه الطريقة لوصول إلى بلادكم وإلى بلاد الأنبياء في عربي إن شاء الله. نستدعيكم ونطلب منكم الدعاء لوصولنا جميعا ومن بعدنا من بعد معلمنا مدرسنا تدرس في الأزهر ولكن لم نجد حتى الآن من طلاب القوصر يدرسون في يمن. إن شاء الله بعد هذا يدرسون ونعلم أنكم إن شاء الله ستقيموا الجامعة. إن شاء الله ننتظر هذا وننتظر دعوتكم لتعلم طلابنا في جامعتكم إن شاء الله أو ربما في معهدكم الإدرس إن شاء الله في منا سيوصل دراسة من
طلابنا إلى اليمن إن شاء الله. هذه التعارف الأول إن شاء الله يكون آمين إن شاء الله. ما شاء الله سبحان الله. Semua ahlan wa sahlan bihudurikum wa qabla dhalika nasta'fikum anna mudirana al-mukarram al-ustad al-mukhlisin غاب أمامنا لأنه في المشكلة ما استطاع أن يتركه. لذلك يقول بلغ سلامي إلى الشيخ إني أمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أيضا نشكر شكرا كثيرا على حضوركم. بعد هذا طبعا نطلب منكم تشجيع لطلابنا المتعلمون لعلوم الدينية أو علوم العامية، وإن شاء الله يحتاجون إلى النصيحة منكم، تشجيع لسهولتهم في التعلم، لسهولتهم في قراءة القرآن. وربما بعد إن شاء الله بوسيلة أنتم مترجم أرجو أن تفتح باب السؤال من بعد التلاميذ. ربما سيسأل أو ربما سيجرب اللغة العربية. هم عربيون ليسوا أجميون، عربيون لأنهم ينطقون عربية، إذن هم عربيون ولا يقولوا إندونيسيين عربيين، لأن في هذا المعهد لنا لغتين، يعني اللغة العربية والإنجليزية في كل أسبوع الإنجليزي وأسبوع العربي إن شاء الله. لذلك تجربة من طلاب. أيها الطلاب استعدوا الأسئلة إلى شيخنا استعدتم؟ إن شاء الله لنا وقت. عسى الشيخ doa minhu wa ta'ab ba'da masabah al-ba'idah min rahul. Masya Allah, insya Allah yasbiq Allah, amin ya rabbal alamin. Rubama al-akhir natrub ad-du'a minkum lima adina hadha. Ukhbirukum anna ma'adan hadha unshi'a fi sanata alfin tis'umiyah saman wa samanun miladiyatan. إذن زيد من 30 سنة إن شاء الله على عمره. قد كان الشيخ شيخا. لذلك نطلب الدعاء منكم أصلا يكون معهدنا هذا يطول أبدا حتى نهاية هذه الدنيا، ونحن معلمون نكون بالصحة دائما حتى قدرنا على تعليم العلوم الدينية الإسلامية. شكرا كثيرا. أخيرا العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلبة الأعزاء ويا أحباب الله ورسوله، والآن الاستماع إلى كلمة ونصيحة وإرشاد من مولانا الحبيب شيخنا ومعلمنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد القادر الإدروس مدير معهد الإدروس بتاريم اليمن. إلى فضيلتكم فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. من اسم معهدكم الكوثر. لماذا؟ التربية الدينية، التربية الحديثة والإسلامية. الحمد لله. من اسم معهدكم نحتاج لتدريس أمرين مهمين أنتم ولله الحمد
بدأتم في إتقانهما وهو اللغة العربية والعلوم الإسلامية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau memulai ceramahnya pada malam hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi beliau bertanya tentang ma'had kalian namanya ma'had apa. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan bahwasanya dari nama pondok kalian, Pondok Al-Kautsar, mempunyai dua peranan, dua poin penting yang harus dibutuhkan. Yang pertama adalah tentang pentingnya bahasa Arab, yang kedua adalah tentang pentingnya belajar agama Islam. Alhamdulillah. اللغة العربية لغة القرآن الكريم. Bahasa Arab adalah bahasanya bahasa Al-Quran Al-Karim. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عربي. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah berasal daripada bangsa Arab. والدين الإسلامي جاء بلغة العرب. Dan agama Islam itu pun datang dari bangsa Arab. إذن تعلم اللغة العربية أمر واجب كفائي على كل مسلم. Kalau dilihat dari itu semua, bahwasanya bahasa Arab adalah perkara yang wajib kita pelajari. Semua daripada umat muslim harus wajib mengetahui daripada bahasa Arab. وواجب عيني على كل مسلم مكلف لأجل أن يعرف كيف يصلي وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى. Dan bahasa Arab itu wajib aini, artinya semua orang kita diwajibkan untuk mengetahui bahasa Arab. Karena apa? Karena dalam ibadah sholat kita ini memerlukan yang namanya bahasa Arab. Maka dari itu bahasa Arab wajib diketahui oleh semua orang. Karena orang yang sudah mukallaf, balik akil, dia harus mengetahui bahasa Arab. Karena apa? Karena itu menyebabkan daripada sahnya ibadah sholat. أنتم تصلون أو لا؟ Kalian sholat apa tidak? أول ركن من أركان الصلاة تكبيرة بأي لغة؟ عربية. الركن الثاني قراءة الفاتحة بأي لغة؟ عربية. التشهد بأي لغة؟ عربية. خطبة الجمعة بأي لغة؟ عربية. إذن اللغة العربية أساس أولا لإصلاح ديننا وحياتنا التكليفية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. Kalau begitu berarti bahasa Arab adalah sebagai pokok atau dasar untuk kita mempelajari, mendalami dan melaksanakan daripada agama kita Islam. يذكر الإمام ابن عساكر رضوان الله عليه قال أن اللغة العربية لغة أهل الجنة. Disebutkan oleh Imam Asakir bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasanya para ahli surga. وأن الأنبياء جميعهم قد نزلت كتبهم بالعربية ثم ترجموها إلى لغات قومهم. Karena apa? Karena semua kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi itu adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu diterjemahkan ke berbagai bahasa. واللغة العربية شأنها عظيم عند الله تعالى لأنها اختارها الله سبحانه وتعالى لدينه. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat agung. Karena apa? Karena bahasa Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agama kita, yaitu agama Islam. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عليه لا أحل لأحد يقرئ القرآن لا يتعلم العربية. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya beliau mengatakan yang artinya saya tidak memperbolehkan, saya tidak menghalalkan seseorang membaca Al-Quran kecuali dia mutkin atau pintar dalam bahasa Arab. ويقول الإمام مجاهد رضي الله عليه قال من أحب الله أحب نبيه ومن أحب نبيه أحب اللغة العربية. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid dalam salah satu makalahnya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah itu mencintai nabinya, mencintai nabinya. Orang yang mencintai nabinya dia akan mencintai bahasa Arab. كان الإمام مالك رضي الله عليه يمنع أي شخص في مسجده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتكلم بغير العربية، وقال من تكلم بغير العربية فليخرج من هذا المسجد. Imam Malik, imam madhab daripada madhab Maliki, beliau mengatakan bahwasanya orang yang tidak berbahasa Arab atau tidak berbicara bahasa Arab di masjidnya Nabi Muhammad SAW, maka seyogyanya dia keluar. Jadi mempunyai peraturan Imam Malik, siapapun yang masuk daripada masjidnya Rasulullah wajib dia harus berbicara dengan bahasa Arab. وقد كره الإمام مالك رضوان الله عليه إقامة أي عقد من عقود المعاملات بين المسلمين أن تكون بغير العربية. Sampai-sampai daripada Imam Malik mengatakan bahwasanya seluruh transaksi dalam Islam atau transaksi jual beli harus menggunakan bahasa Arab. بل بالغ بعضهم في تعظيم اللغة العربية وقال أنه لا يجوز مطلقا حمل أي لغة عربية بغير وضوء سواء القرآن أو غير القرآن. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali, ya, tidak boleh sama sekali menyentuh apapun itu tulisan yang berbahasa Arab tanpa mempunyai wudu. Itu adalah salah satu makalah ulama, itu sampai mengagungkan pentingnya atau mengagungkan kesucian daripada bahasa Arab sampai melarangnya menyentuh tulisan bahasa Arab kecuali dalam keadaan berwudu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu alaihi ma'a kaunihi Arabiyan kharaja ma'a ummihi atau akhrajathu ummuhu ila Makkah al-Mukarramah thumma dhahabat bihi ila badiyat al-Arab wa jalasa sinina kathira yata'allamu al-lughah al-Arabiyyah. Kita mengetahui daripada kisahnya daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah orang Arab, tapi beliau disuruh keluar oleh ibunya untuk masuk daripada pelosok-pelosok negeri Arab, daripada desa-desa untuk belajar bahasa Arab sampai bertahun-tahun. Padahal beliau sendiri adalah orang Arab, tapi masih disuruh oleh ibunya untuk mendalami bahasa Arab bertahun-tahun masuk ke pelosok-pelosok daripada desa-desa di negeri Arab. كيف يمكننا أن نفهم القرآن الكريم ونحن لا نعرف اللغة العربية؟ Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tapi kita tidak bisa dalam bahasa Arab? كيف يمكننا أن نستنبط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ونحن لا نتحدث العربية؟ Bagaimana kita bisa mengambil hukum-hukum dalam teks-teks agama, Al-Quran, hadis, tapi kita tidak paham bahasa Arab? كيف نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن لا ندرك اللغة العربية؟ Dan bagaimana kita bisa mengambil hukum-hukum yang di dalam hadis atau sunnah nabawiyah tapi kita tidak bisa berbahasa Arab? إذن اللغة العربية لا بد لها لأجل تعلم الدين. Kalau begitu berarti belajar bahasa Arab sangat penting karena ini untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu agama. وقد كان كثير من علماء هذه البلدة المباركة يتقنون اللغة العربية حتى ألفوا فيها كتبا في النحو والصرف والبلاغة وغيرها. Sampai-sampai ulama kita, ulama di negeri kita banyak yang sampai bisa berbahasa Arab dan mengarang daripada kitab-kitab yang berbahasa Arab dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah dan ilmu lainnya. أحب اللغة العربية لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka mencintai bahasa Arab karena mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك إذا تعلم أحدكم العربية فإنما يتعلم لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka jika ada orang belajar bahasa Arab berarti mereka belajar bagaimana lisannya Rasulullah SAW berbicara. ويؤجر على ذلك لأن تعلم اللغة العربية فرض كفاية. Maka akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena belajar bahasa Arab adalah fardu kifayah hukumnya. إذا أنتم عندما تتعلمون اللغة العربية إنما تؤدون عبادة لله تعالى. Maka ketika kalian semua belajar bahasa Arab berarti menunaikan daripada ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu belajar agama. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لغة الدين لأن الإسلام هو آخر الأديان. Maka bahasa Arab dijadikan bahasa agama dalam Islam. Karena apa? Islam dijadikan daripada agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومعاني اللغة العربية كثيرة تتجدد هذه المعاني بتجدد الأزمان فيكون هذا الدين متجددا بتجدد الزمن الذي هو فيه. Dan bahasa Arab sendiri itu bahasanya akan terus berkembang.
Maka ketika bahasa Arab itu terus berkembang dan agama itu bertendensi dengan bahasa Arab, maka agama juga itu bisa fleksibel berkembang sesuai perkembangan zaman. فيكون صالحا لكل زمان ومكان. Maka kalau kita lihat seperti itu, bahasa Arab dan agama Islam akan cocok di segala kondisi zaman dan perubahan era. إذن لم يبق لكم إلا أن تجدوا وتجتهدوا في هذه العبادة التي تؤدونها في معادكم هذا. Maka tidak ada dan tidak lain kecuali kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab di pondok kalian ini. وشرف اللغة العربية بشرف ارتباطها بالقرآن وارتباطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kemuliaan daripada bahasa Arab itu karena ada koneksi hubungan bahasa tersebut dengan Al-Quran dan dengan agama kita dan dengan Allah dan Rasulullah. فما تؤدونه من التدريس هنا في اللغة العربية هو جزء من الواجب الذي ينبغي لطالب العلم أن يعمل به حتى يدرك المعاني والأحكام الشرعية. Dan apa yang telah dilakukan dari Pondok Al-Kausar untuk memberikan pengajaran bahasa Arab ini adalah telah menunaikan daripada kewajiban yang diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan bahasa Arab untuk bisa mendalami daripada agama Islam. ثم إذا تعلمتم اللغة العربية الآن يبدأ تعلمكم للعلوم الشرعية لأن العلوم الشرعية كثير منها مؤلف بالكتب العربية. Dan ketika kalian sudah mendalami dasar-dasar daripada bahasa Arab, maka setelah itu kalian akan mendalami daripada ilmu agama, ilmu-ilmu syariat. Karena ilmu-ilmu syariat, kebanyakan daripada kitab-kitab yang kita gunakan adalah semuanya kitabnya berbahasa Arab. أنتم تتعلمون فقه الشافعية. تتعلمون فقه الشافعية. Kalian belajar dalam madhab Syafi'i. المنهاج لغته ماذا؟ عربية. فتح المعين عربية. المختصر عربية. السفينة عربية. طيب متممة الأجرومية في النحو عربية سواء. إذن كل هذه العلوم الشرعية والأحكام الفقهية في المختصرات والمطولات من باب أولى بعد ذلك إذا دخلنا في الروضة للإمام النووي أو دخلنا في المجموع أو دخلنا في الأم للإمام الشافعي أو غيرها من كتب الشافعية كلها تحدثت عن الأحكام الشرعية وعن فهمها من خلال اللغة العربية. Dan kalau begitu kalian yang kalian pelajari ini semuanya berbahasa Arab, baik dari kitab ringkasan mukhtasar atau mutawalat yang kitab-kitab yang lebih besar, semuanya berbahasa Arab. Sampai kita menemukan atau kita mengkaji dalam kitabnya Imam Nawawi Raudhah dan kitab-kitab majmu'nya Imam Syafi'i, kitab dan kitab-kitab lainnya yang kita gunakan dalam tendensi ilmu syariat, semuanya kita temukan dalam bahasa Arab. وكان بعض الطلاب قديما ممن جاء إلى حضرموت وهو لا زال لا يعرف اللغة العربية لما لم يتمكن في اللغة العربية فهم معنى كلام الفقهاء على خلاف المراد. Maka dulu ada salah satu daripada orang selain Arab kemudian datang ke Hadramaut untuk belajar. Nah, ketika sampai di sana dan tidak bisa belajar, mereka mendengarkan daripada pelajaran gurunya dan apa yang dia faham tidak sesuai daripada apa yang diingin daripada isi kitab atau isi gurunya. فأخذ كلمات فسرها باللغة العربية وأخذ كلمات فسرها باللغة الإندونيسية. Dan kalimat itu ditafsirkan dalam bahasa Arab dan ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, artinya kecampur-campur. فكان ذلك الولد يأكل في نهار رمضان الأرز. Dan dari pemahaman yang salah tersebut, sampai orang yang belajar tersebut makan nasi di siang bulan Ramadan. فلما سأله شيخه كيف تأكل في نهار رمضان؟ قال وجدت في كتاب السفينة أنه لا يفطر من أكل ناسيا. Maka ditanya oleh gurunya, kenapa kamu di siang Ramadan makan nasi? Kemudian di situ disebutkan dalam Safinah, man akala nasiyan la yuftir. Artinya orang yang makan dalam keadaan lupa, artinya itu yang benar seperti itu. Orang yang makan dalam keadaan lupa maka tidak batal. Fafassara kalimat an-nasi bi lughatihi wa fassara al-baqi bi lughati al-arab. Kemudian
Diartikan nasi di situ bukan lupa, tapi diartikan nasi itu nasi yang kita makan. Jadi yang artinya barang siapa makan nasi di siang Ramadan tidak batal. Jadi itu salah. هذا ما سببه؟ سببه عدم الانضباط مع معرفة معاني اللغة العربية. Ini disebabkan apa? Karena disebabkan tidak tepatnya dalam belajar bahasa Arab. Artinya masih salah-salah. فلا نريد بعد ذلك حتى طالب هنا في معهد الكوثر يأكل في نهار رمضان يقول أنه يجوز أن يأكل ناسيا. Dan tidak ingin daripada salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar nanti ada yang di siang bulan Ramadan makan nasi. ثم أنكم إذا تعلمتم بعد ذلك اللغة العربية ينبغي لكم أن تبدأوا في العلوم الشرعية كما هو واقع المنهج عندكم، لكن العلم لابد له من الأدب. Dan setelah kalian sudah selesai daripada mempelajari bahasa Arab, dasar-dasarnya bahasa Arab, maka setelah itu kalian memulai daripada belajar ilmu syariat. Karena tapi yang terpenting daripada mempelajari ilmu syariat juga diperlukan yang namanya adab atau tata krama. وهذا الأدب بين المتعلم والعالم منذ زمن طويل، منذ الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan adab atau sopan santun dalam belajar, dalam menuntut ilmu ini sudah sejak lama, bahkan dari zaman kenabian. انظر إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع سيدنا الخضر. Lihatlah bagaimana Sayyidina Musa, Nabi Musa kepada Nabi Khidir. يقول سيدنا موسى فيما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، يقول لسيدنا الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أو رشدا على قراءته. Dan di situ disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ayat هل أتبعك apakah kamu ingin mengikuti saya, kata Nabi Khidir على kepada أن Nabi, تعلمني untuk kamu ajarkan kepada saya مما علمت رشدا. dari apa yang kau ajarkan daripada petunjuk-petunjuk atau ilmu-ilmu. فهو أولا سيدنا موسى نبي من الأنبياء، جاء إلى سيدنا الخضر يستأذن منه في الاتباع له. Bahwasanya kita tahu bahwasanya Nabi Musa itu nabi, tapi kemudian Nabi Musa itu masih izin kepada Nabi Khidir untuk apa? Untuk mengikuti, untuk belajar kepada Nabi Khidir. ثم أخبره بأن اتباعه لأنه يريد أن يتعلم منه، وفي هذا تواضع من سيدنا موسى سيدنا الخضر في نظره إلى شيخه الخضر بأنه أكثر علما منه. Dari situ bahwasanya Nabi Musa berizin untuk bisa mengikuti dan mengaji belajar kepada Sayyidina Khidir, Nabi Khidir, maka di situ Nabi Musa siap untuk mengikuti daripada arahan-arahan gurunya yaitu Nabi Khidir. وهذا يعلمنا بأننا لابد أن نتواضع لشيوخنا وأن ندرك بأنهم خير منا. Dan dari pelajaran itu kita bisa ambil bahwasanya kita harus beradab, kita harus mematuhi daripada apa arahan-arahan daripada guru-guru kita. وأنه مهما أعطانا الله سبحانه وتعالى من علم لا ينبغي لنا أن نظهر ذلك أمام شيوخنا فينظرون إلينا أننا خير منهم. Dan walaupun kita diberikan kecerdasan yang luar biasa, mungkin ada pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita ketahui dan belum diketahui guru kita, maka kita tidak pantas menampakkan kepintaran kita, kelebihan kita di depan guru sehingga guru kita anggap lebih rendah daripada kita. ثم بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن الهدف من هذا التعليم عن سيدنا الخضر أن يدله الخضر على الطريق الصواب والطريق إلى الله سبحانه وتعالى. Dan daripada perjalanannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, bahwasanya Nabi Musa ingin mengetahui bagaimana perjalanan mencari ilmu yang benar itu seperti apa. فانظر كيف نبي من الأنبياء تواضع لسيدنا الخضر رضوان الله عليهم أجمعين. Maka kita harus bisa mengambil daripada pelajaran apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir atas tawaduknya beliau kepada gurunya. سيدنا جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتأدب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seperti apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril bertemu kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril duduk yang beradab ketika ingin menghadap Rasulullah. جلسة طالب العلم مع شيخه. Dan duduknya adalah duduk seperti santri kepada gurunya. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه قال كنا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المسجد جلس كل منا وكأن على رأسه الطير. Dan Said Al-Khudri
Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya kita semua ketika keluar atau ke masjidnya Rasulullah SAW dan ingin menghadap Rasulullah atau Rasulullah datang, kita semua ini duduk ketika Rasulullah datang, dan duduknya kita ini seakan-akan di kepala kita ini ada burung. فليس من الأدب أن يتحدث الطالب مع زميله وشيخه موجود في قاعة الدرس. Dan tidak termasuk daripada adab ketika gurunya sedang menerangkan atau gurunya ada di dalam kelas atau gurunya di dalam halaqahnya, maka dia berbicara sendiri kepada teman-temannya. وليس من الأدب أن يمزح الطالب مع أستاذه في قاعة الدرس. Dan tidak termasuk adab ketika ada ditemukan salah satu santri bercanda kepada gurunya. وليس من الأدب أن يلعب بوجهه يمينا أو شمالا أثناء دراسة الأستاذ له. Dan tidak termasuk adab ketika ditemukan santri noleh kanan noleh kiri, berisik sana berisik sini ketika ada gurunya. سيدنا ابن عباس رضوان الله عليه قال كنت آتي إلى بيت أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا وجدته نائما قال وضعت وسادتي على باب ذلك الشيخ حتى يستيقظ تأتيني الرياح أصبر على الرياح وأصبر على الشمس أدبا ألا أدق باب شيخي وهو نائم. Salah satu daripada sahabat Sayyidina Al-Abbas, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau berguru kepada salah satu gurunya, kemudian di situ beliau belum menemukan bahwasanya pintunya terbuka. Beliau tidak berani mengetuk pintunya sampai pintu tersebut dijadikan sebagai bantal, menunggu gurunya membukakan pintu dan menahan daripada panasnya angin, panasnya matahari di siang itu ketika sambil menunggu gurunya sampai dibukakan pintunya. وقد كان كثير من طلبة العلم يستحي أن يفتح الورقة ويصدر من الورقة صوتا حتى لا يؤدي إلى إيذاء الشيخ. Sampai-sampai daripada ulama-ulama kita terdahulu, beliau ketika masih nyantri, ketika ingin membuka kitab itu sangat malu jika ketika membuka kitab dalam lembarannya itu mengeluarkan suara. طالب العلم أدبه في التعلم أن يتعلم من أي شخص كان سواء كان أعلى منه أو مثله أو دونه. Dan seorang santri harus mempelajari adab, tidak dipandang siapapun dia belajar adab, baik dia belajar adab kepada orang yang lebih tinggi atau belajar adab kepada sesama temannya atau belajar adab kepada orang yang lebih rendah atau lebih muda daripada dirinya. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عليه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان مسافرا وجاءوا إلى المدينة المنورة. Dan dulu Sayyidina Abbas ketika sepeninggalnya Rasulullah mengumpulkan daripada seluruh sahabatnya dan seluruh teman-temannya dan seluruh santrinya di Madinah Munawwarah. قال فجلست أسأل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما معهم من الأحاديث. Kemudian Sayyidina Abbas mengatakan kepada para sahabatnya Nabi, meminta daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. حتى قال المحدثون رضوان الله عليهم قالوا لا يكون العالم عالما ولا المحدث محدثا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. Dan sampai-sampai ulama mengatakan pada saat itu bahwasanya tidak dikatakan orang alim itu orang alim beneran atau itu muhaddis beneran kecuali dia mengambil hadis baik dari orang yang lebih tinggi atau lebih pintar atau orang yang sesamanya atau bahkan orang yang lebih rendah daripada dirinya baik umurnya ataupun ilmunya. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. Maka disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang malu, baik malu bertanya, malu dan lain-lain, atau mustakbir, orang yang sombong. هذا الإمام أبو إسحاق الشيرازي رضوان الله عليه جاء في حلقته سيدنا الخطيب البغدادي. Dan ada salah satu Abu Ishaq Asy-Syirazi datang kepada salah satu Abu Asy-Syirazi. أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي. Naam ya'ti. لا جاء إليه الخطيب البغدادي. Kemudian Syekh Ishaq Asy-Syirazi kedatang dari Syekh Al-Baghdadi kepada dirinya. قال حتى وصل سيدنا أبو إسحاق الشيرازي رضوان الله عليه إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه الإمام الخطيب البغدادي. Kemudian pada saat Abu Ishaq Asy-Syirazi mengajarkan suatu hadis dan datang suatu hadis, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi datang.
فقال له هل تعلم شيئا في هذا الحديث؟ Kemudian tanya, apakah kamu belajar daripada hadis ini? فلما قال له نعم جلس الإمام أبو إسحاق الشيرازي عند الخطيب البغدادي جلسة الطالب مع شيخه. Dan ketika Abu Ishaq Az-Shirazi bertanya kepada santrinya, "Wahai Khatib Al-Baghdadi, apakah kamu pernah mendengarkan atau belajar hadis ini?" Kemudian santrinya menjawab, Khatib Al-Baghdadi, "Iya." Kemudian gurunya mendengarkan apa yang dijelaskan daripada santrinya. فَإِلْزَمُوا أَدَبَّكُمْ مَعَ شُيُوخِكُمْ. Dan kalian semua taatilah, gunakanlah adab-adab kalian semua kepada guru-guru kalian. واحذر الطالب منكم أن يغتاب شيخه أو يتحدث عليه. Dan jangan sampai kalian membicarakan apa-apa daripada guru kalian. فإن ذلك يفقد بركة العلم ولا ينتفع به أحد. Karena dari sebab itu semua akan mengambil atau menghilangkan daripada keberkahan ilmu. بارك الله فيكم إن شاء الله وبارك في معهدكم. Dan semoga Allah memberkahi kalian dan memberkahi dari pondok pesantren ini. وبارك في أساتذتكم إن شاء الله وأطال عمرهم بخير وعلم وعافية. Dan semoga guru-guru yang ada di sini semua diberikan keberkahan oleh Allah. وفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. Dan semoga kita semua dibuka hati-hatinya seperti dibukanya para orang arif. ورزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Dan semoga kita semua diberikan pemahaman seperti pemahamannya para nabi, diberikan semua ilhamnya seperti para rasul dan hafalannya seperti para rasul. ورزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا يرفع ودعاء يستجاب. Dan semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat, kemudian hati yang khusyuk dan tenang, dan amal-amal kita diterima oleh Allah. وبارك الله في هذا المعهد إن شاء الله وجعله معهدا مستمرا بالنور وبالعلم وبالمعرفة إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. Dan semoga kita semua diberkahi dan pondok ini terus berlanjut, dipenuhi dengan cahaya keilmuan dan cahaya Rasulullah sampai hari kiamat nanti. فيكون إن شاء الله مستمرا حتى نرد نحن وإياكم إن شاء الله على حوض الكوثر. Dan semoga kita semua mahad ini sampai kita bertemu di mana di Telaga Kausar. وشرح الله صدورنا وصدوركم العلم ورزقنا ورزقكم الهمة العالية في طلبه. Dan semoga hati kita dilapangkan dengan kelapangan cahaya, dan semoga kita semua diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. إنه على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tafadhalu, yang punya as'ilah boleh sama Habib menanyakan. Tafadhal. Bajar. Ya, tafadhal. Tafadhal Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Al-Mukarram Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus wa sa'alukum sami'tu taqulu anna al-lughatal arabiyyah lughatal jannah. Anna al-lughatal arabiyyah al-muhimma fi hayatil ummatil islamiyah. Fa hal lughatul arabiyyah min syuruti ala dukhulil jannah. ليست اللغة العربية شرطا لدخول الجنة، ولم يقل أحد أن من لم يتعلم العربية دخل النار، وإنما يهيئه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيدرك اللغة العربية مثلما
علم الله سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم وعلم آدم الأسماء كلها. فكما علم الله سبحانه وتعالى الأسماء كلها لسيدنا آدم، يوم القيامة يهيئ الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لكل من يدخل إلى الجنة، حتى ولو لم يتعلم اللغة العربية، حتى لو لم يتعلمها، فهي ليست شرطا لدخول الجنة، لكن لغة أهل الجنة اللغة العربية، كما ذكر ذلك الإمام ابن عساكر رضوان الله عليه، وورد في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل على أن بعض الآراء التي تقول بأن لغة أهل الجنة اللغة السريانية أن هذا القول قول ضعيف، وأكثرهم على أن اللغة الجنة هي اللغة العربية وليست اللغة السريانية. سيدنا آدم رضوان الله عليه، يذكر الإمام ابن عساكر رضوان الله عليه أن سيدنا آدم رضوان الله عليه كان يعرف اللغة العربية، ثم لما نزل إلى الأرض تعلم اللغة أو علمه الله سبحانه وتعالى اللغة السريانية. وهكذا كان سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام، وكانوا الأنبياء كل كتبهم كما ذكر ذلك أن كل كتبهم كانت باللغة العربية، ثم ترجمت أو ترجمها الأنبياء إلى لغة قومهم. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayuhat talabah rahimakumullah. Laqad sami'na ila nasihati wal irsyadi min Maulana al-Habib. Fanad'u Allah ta'ala ay yarzuqana al-quwwata was-sihhah ila al-amali wal ibadah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Fanaqulu ila siyadati duyuf wa khususan ila Maulana al-Habib, jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairal jazaa. Narakum fi kulli khair. Narakum fi liqa'in akhar insyaallah. Wa nakhtatim bi qiraati alhamdulillah. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum ma'an najafi kulli umurikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah. Rasulillah